Okay, our scripture reading is in 1 Timothy chapter 6, verses 1 hingga 21. Mangbasa ak kakabsat iti tallo bagiyo jay maysa. Dahil iti nakasurat iti sa utiapo. Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honor, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren, but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort. If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness, verse 4. Types of words. Surmises, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. For godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. 9 and 10, Bagiyo kakapsa. Begin. Raiment, let us therewith make content. Verse 9. Many hurtful lust. For the love of money is the root of all evil, which once some have coveted after. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. 13, Bagiyo kakapsa. Begin. That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ, which in His times He shall show who is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords. The meaning the potentate kakabsat, He is the governor of all. So nati magitorturay ti amin. Who only hath immortality dwelling in the light, which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. 18, begin. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and opposition of science, falsely so called. 21, altogether, with some professing have erred concerning the faith. Praise be with thee. Amen. Pura yung pagbit lang kakapsatan niya. J. verse 16. Tugaw kayo beat. Verse 16. Verse 16. Who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto. Pura dito lang tilaw-lawag ko kakapsat. Ni Apo Dios, no yung pagata yung Godhead, one word God, kinhead, Godhead, the meaning na Father, Son, Holy Spirit, Trinity, Godhead diyan. This is the Godhead in verse 14, nga iti Diyos awan ti tao kano, nga makaasideg, which no man can approach unto. No adalin nyo jay Greek meaning iti no man can approach.
Oray anya nga barswa. Hay nga makasino. Nya kaya nasa uwan. Ni Apo Diyos naranyag. Glorious. Haan nga mabalin nga kitaan iso na ti tao. Matay. Ti tao. Haan nga mabalin nga sikan oray sinuman. Mapuuran ti tao. Awan ti mabalin nga kumita ti Apo. Nga haan nga matupok maibos. Malaksid kaluban ni Apo Diyos. Tiawag na covering mercy. Oray ka titigiya di langit, pastor, iti angels. Kitanda iti Apo. Apingita handa nga maibos, matupok. Kinaluban ni Apo Diyos, ti asi. Malagip yung di illustration ni Moses. Kunana ni Moses kini Apo Diyos. Kahit kung makita ti rupam, show me thy glory. Kahit kung makita iti glory, kunana ni Apo Diyos, no man see me and live. Awan ti makakita kanya nga mabiyag. Ngem, kuna ni Apo Diyos kini Moses, ikabil ka ti pisi ti bato, and I will put thee upon a cleft of a rock, and I will cover thee with my hand, while my glory passes by. Kalubang ka ti imak, habang lumabas iti dayag ko. Ikatet to di imak, makitam ti likod ko, ngam ti rupak haan mo makita. Apay ngay tahaan nga natay ni Moses, kinaluban ni Apo Diyos. Hanaya inika naman, ni kanata no makita ngam jay asinan na impanaw. Awan iti parswa, nga mangkita ti Apo nga haan nga maibus. Matupok ti Tagalog na. Kitaan nyo ti Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 verse 11. And I saw a great white throne, and him that sat on it. Nakita na ti dakkelatron na puraw, kindi jay nakatugaw ay ti dakkelatron na puraw. From whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Ti ukuman ni Apo Diyos ti lubong, nagtugaw isuna, ti trono nga puraw, langit, ken iti daga, na ibus da amin. Mapasamak to pailan diyan, datoy. Amin nga tumadag ti sangwanan to ti Apo nga may tapwak ti impyerno. Jay langit kinititaga na natupok da amin. So nga ni Apo Diyos, kuna na iti 1 Timothy chapter 6, awan ti makaasideg kanya na. Malaksid, kaluban na, iasinan. Ayaten nakakapsan. Makita tayo ni Apo Diyos ti rupan-rupa. Iti langit kinti agnanayon ma-experience tayo. Iti inkarina nga awan ti sukat na, ti pintas na. Aging ganan to di langit, ti adu nga kaasina, ikalub na kada tayo. And God's people say, no iti langit, ma-experience na ti covering mercy. Dinakarkaro kanya kayo, kada tao. So nga, hanyo ibaga, antay nga ibaga, nga man na nga si ti Apo. Nabayag tay kuman nga natay. Nohaan nga gapo, ikaasin. Amen. Naimbag ti Diyos. Tayo di kinantatay-tatay. Hindi kinantatay, save. He saves me from every sin and harm. Secures my soul each day. Tamagan kaya. Among ka di nga numatay ka, langit pa panang. Wala niya, nagtalag ka king Kristo. Sino dito iti hangag basbason ti inalda? Kalpasan nga datayo na isalakan, nagbasbason tayo natin. Ngayon siyempre, tipod nung na isalakan, talaga, mayat, guray. Hanga lisensya ti basol da ito, agkis-kisay iti basol. Mga bali, 10% na kisayak. Han, sa balin ti pananaw mo ti basol.
tipon puntusag no basol tayo, kasano ngay ngagtaltalina at salvation tayo. Nga to kami ti asikin parabot na. Ngam di bagam, ay mayat, di agbasolak lang arudan, tanag nga to maganti asina. Romans chapter 6. Makata nyo, tabakagamin at isa mapasikig delikado. Dadya ti kabutin ko, so dapat ilawlawag ko. Romans chapter 6. Verse 1. Nyangaro ti pagatayo nga, what shall we then, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ay, no, ayan na ti basol, at dajay tinakaro, nga parabor kinasi ti Apo. No kasalo ka nga to ti basol, nga to ti parabor na. Di pa ka basol tay latan. Answer ni Paul, God forbid, kuna na. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ti bagbaga na kakapsat, ipudno nga na isalakan, ang kagbiag ti basol. Ngam naman pa'y kastag, soblak yung bagbagtatay, binigatay nga agpaspasol, biniga mo, ipamakawan ni Apo Diyos. Because His grace is greater than all our sins. Tumadar tayo kakapsat, let's sing, grace greater than our sins. Ay sulat kami sa puno na pagpakanta hindi jiwak mo ka na mapupole na. Grace greater than our sins. Company of our marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's Mount outpour, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and bless, redeem. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Sin and despair like the sea, great storm, and the soul, in loss. Grace that is greater, yes, grace our Lord. Boys to the refuge, come on, be cross. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse, winning. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Darkness has been that we get out. What can avail to wash it? There is flowing a great sunlight, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and bless,
reading. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Marvelous, infinite, matchless grace, freely bestowed on all who believe. You that are longing to see His face, will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Awan parabor na taytayamin ang kapsat. So nga, itipan na katay, tipudno nga na isalakan, balay ki. Hantay dapat kabutan patay. Because death is victory. Kaya aming insalakan ni Kristo. Idi istoryak lang ta mabinbindisyonan na gamin. Idi mamatay according to istorya iti anak na ni Dr. John MacArthur, iti kanungan nganin nga matay iti kama na di ospital. Kuna na di anak na, are you ready to die, Daddy? Tinsomba na, I'm tired. I'm ready to go home. Saanan to insawang, nabandog akong, agserserbi na, siyempre, lakayin. Sinadaan akong nga gawin. Dito itinbaga na, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Itilason mo, patay, hang kumarig na dito'y kararwa. Haana, nga mabuti. Inkidam na, naman. O, na nga inanama, tikas ka na. Grace greater than all our sins. And God's people say, naging bagan ti Diyos tayo. So, imposible nga nibagam nga naisalakan ka nga, lulubog lilitaw ka. To sa bibiyag ka ti basol, to sa awan ayat mo ti ministries ti ako. Nagrikat ko nga, nagsinabatin. Nagrikat. To sa awan iti ayat mo iti panagtitipon. Naibagam nga save ka, patsilata na. Ngam nagrikat ko pag sinabatin. Tay tipod no nga naisalakan, biruken na nga biruken ni Apo Diyos. Grace greater than all our sins. Ay bantay nga roden ni Pastor Jonel, may you please come and preach to us the Word of God. And God's people say, Okay, kakabsat, naimbag nga malam, iti bawat maysa. Let's open our Bibles in the book of 1 Corinthians 15. Mahuting nga verse, iti 1 Corinthians 15, verse 58. Nadya kayo kakabsat, please say amen. Okay, basaan tayo magigitan, iti verse 58. Verse 58 begin. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let's pray. Gracious Lord, Heavenly Father, agyaman kami wapo iti iti manan nga malim, nga mabalimi nga ituloy iti panagadal iti sa uyo, dawati mi man wapo iti enlightenment that comes from Thee, Holy Spirit. May you grace us with wisdom and enlightenment and the knowledge and the understanding tapno mawatan di man wapo iti pagayatan yung nga manggag, kan maadal tunggal maysa, kat dagiti manan apo sa uyo, pagayatan nyo iti maimula tunggal may sa kada kami, kat tulungan ta kami mga dagiti kat
ang agbaling nga sayang no dikit di pagdiagan tunggal may sa katakan. Help us grow and agyamyaman kami madanwa po iti kundaway nga mabalin ni nga sukimatan iti pagayatan yung baban iti saso. Yung mga dawat akmat Lord iti pamakawan kadagiti nagpurpurangan nagpaspasulan tapno man ti makalapod iti panagasidigi kada kayo kan dumawat ka po iti pamakawan tunggal may sa katakan. To you be all the glory, honor and praises alone for all these things we ask and pray in Jesus' wonderful name. Ay, mabalin tayo nagtugaw kakabsat. Brad, pamadali. Adijini, alipatan. Basak lang kakabsat iti Tagalog dati, verse 58, kunanay iti Tagalog. Kaya nga aking mga minamahal na kapatid, maging matatag kayo at huwag patitinag. Lagi kayong managana sa gawain ng Panginoon. Dahil alam ninyong ang inyong gawain sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. So iti topic tayo dito nga malong kakabsat is always abounding in the work of the Lord. Laging managana sa gawain ng Panginoon. Digin ti baba, emphasis kakabsat. The only work that will never be in vain. Iti kakaiso na nga trabaho nga haan nga sayang. Okay kakabsat. At dahil iti emphasis tayo dito. Na-plug namin minsan. Kuna na iti verse 58, since mauding a verse, ano lagi iti binanggit ni Apostle Paul dito, as an encouragement kanya tayo, apay nga dapat datay kat agpatuloy. Kuna na, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Dahil nga verse kakabsat, iti patunay na, nasakit man, kakabsat nga aklunan. The only work that will never be in vain is the work of the Lord. The rest is vain. Ulit ang kakabsat. Iti kakaisuna nga trabaho, nga haan, nga sayang, trabaho iti ako. Kasano nga iti trabaho? No awan, or hanga konektado iti trabaho iti ako, ubaw, awan. Tawag na tayo, useless isuna, nasakit nga useless, or agpatingga, dito'y laeng lugong kakabsat. Iti goal na dito'y, agbannog kamot langan. Agbannog kan jay trabaho iti abo. I-google mo man lang anin nga laing mo, kan amin nga ataking ka, i-google mo iti trabaho iti abo. Why? Kita nyo dati introduction tayo kakabsat. Ado, iti agmuna, tata, guys, suda kita isalakan, nga i-google da iti buo, nga biyagda, i-dedicate da iti aming nga laing da iti trabaho dito iti lubong nga iti agben benepisyo ket lubong nga iti ditay ammo dito iti lubong kan iti biag tayo ditoy agpatingga. Many believers nowadays spend their whole life, dedicate their whole life in a work that benefits the world and will someday cease. Whatever kind of work apart from the work of the Lord will only recompense by the limitation of the world. Kakabsat, iti trabaho tatta, no awan iti trabaho iti abong, iti mang recompense or mang balorking ka, limitasyon iti lubong. Kita nyo dito kakabsat, no apay nga ko na ni Apostle Paul, iti kakaiso na lang nga trabaho nga awan iti nga masayang kat trabaho iti abong. Padamot lang agbannog tayo kakabsat. Padamot lang ag-effort tayo. Padamot lang na i-google tayo ti amin tayo. Ngam pilyo mo, dayjay at tayo ti pagbanagam, haan lang nga dayo nga agdama. At pagbanagam, dayjay ti sumarunong pa yung yan. Kapag nga ibagbaga ni Apostle Paul, dayjay 1 Corinthians 15:58, kami iti trabaho iti apo kakabsat kat makabannog. Makabannog nga talaga iso nakakabsat. Kami at tatay pa dito'y laman. Nakabulan kami palang ti ACF kakabsat talaga nga kasla nagbayagan. Nakalasat kami mo kung namin, nakabulan kami pa lang at 11 months. Talaka kontrata kami kakabsat. Makabannog, jay trabaho iti apo, and ngem, kakabsat, at da iti encouragement na kanya tayo. Ulit na kakabsat agbannog kamot langan din, pilyo mo, da da iti patag na, kun at da iti impact na iti sumarunong nga biyag. Gamin no, day tatrabaho kat dito'y laeng, lubong laeng. Tamang balorking ka. When nagbanog ka trabaho, binaydan ka, sinaldonda ka, when dimanong ka iti retirement 60, at da iti awatam, ngam di jay laeng.
Ngam no day kakakabsat, trabaho. Kat in Google mo, iti trabaho ti Apo. Ay iti foundation tayo. Whatever kind of work apart from the Lord's work is vain. The word of the Lord promised our future resurrection. Ulit kakakabsat. Jay trabaho iti Apo, apay nga at Google tayo, apay nga always abounding. Dapat sumagsagana tayo, at antay nga matinag, at balitay nga natatag, always abounding in the work of the Lord. Gamin iti at the promise na kanya tayo. Dahil iti mabannog. Wan mabannog dahil nga pagi. Dahil iti panunot, wan mabannog. Amin, mabannog. Duma lang, no, dakit iti trabaho iti Apo. Ngam iti balor king kay iti lubong, kwarta, anyaman, limited. Ngam itad niya Apo Diyos king ka, no agda ka matlangan ng ipagayatan na, o obram ti pagayatan na, mabambandog ka matlangan, itidod mo ti apin, ang nasayang data gamin. No data bagim nagbanog, at danto iti promise ni Kristo na panagungar, malipod kanagiti na tayo. Whatever kind of effort nga ikabil mo ti trabaho, if it is apart iti trabaho ti Apo, sayang. Only in one sense will our work will never be in vain. Kasi ano nga, Pastor, no dati trabaho, if it is linked in the work of the Lord. Amen. No dati trabaho, i-connect ang iti trabaho iti Apo. Or di trabaho iti Apo, ikabil mo, di tunag iti trabaho. Why are we admonished to always abound in the work of the Lord? How glorious is the work of the Lord. From the thing of verse of Psalm 57 verses 30, in present ng imo na. Then in the admonition na, trabaho iti Apo. Apa yung trabaho ka? So, dapat dahi amu tayo. For as much as ye know, kunanay ni Apostle Paul, that your labor is not in vain in the Lord. How glorious is the work of the Lord? Apa nga dapat i-google tayo, iti amin tayo, iti trabaho iti Apo. How important iti ito nga trabaho iti Apo. Number one, it embodies the work of the Lord. It embodies the most powerful message that we preach. Tagalog. Kinapapalooban nito ang pinakamakapangyarihang mensahe na ating ipinapangarap. Dahil ka nga mensahe at dahil iti trabaho iti Apo kakabsat. Ministry iti topic na dahil iti kakabsat. Jay ministry at dahil jay message. It embodies the most powerful message that we preach. 1 Corinthians 15, 1-4. Dahil iti foundation na kakabsat. 1 Corinthians 1-4, verses 1-4, the foundation na gospel. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you. In preach na, unless ye have believed in vain. That is the message. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Dahil the foundation na kakabsat, apay nga nung agbannog ka, kat apay nga pilyon dapat dahil hindi trabaho iti Apo. Gamin dahil nga mensahe kakabsat, dahil iti kapipigsaan nga mensahe ngayon kasaba tayo. May panggap, dahil inaramit ni Kristo para ditong galmay sa kapilin niya. What is this message? It is the message of the gospel. Dahil nga mensahe kakabsat, the message of the gospel conquered death. At amin dito 1 Corinthians. Defeated sin. Conquered the grave. Inabak na ti patay, inabak na iti basol, inabak na iti tanong. What conquers this tree is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Inabak amin day kakabsat. Noha nga nagungar, since iti topic iti 1 Corinthians is fresh resurrection, noha nga nagungar ni Kristo manipod ka dagiti na tayo, awan amin day na. Dahil pamati tayo ubaw, dahil kasabatay tayo kat ubaw. Dahil jay inanama tayo kat ubaw amin. Ngam gaputan ni Kristo, the foundation kat gospel, the resurrection of the Lord Jesus Christ, amin day nakakabsat. Connected day inti trabaho iti Apo, hanga pulos
nga ubaw or useless or banug aso jar aramiden tayo. Kunay ti Bible, and that he rose again the third day according to the scriptures. It embodies the most powerful message that we preach. Kasana na. Today iti message tayo kakabsat. Nga ni Kristo nagungar manikod kadagiti natay, nga ron, iti inanama tayo, nakasandag, ayan iti naramid ni Kristo. Iti pamati tayo, nakasandag, iti naramid ni Kristo. Iti kasaba tayo, nakasandag, amin, dahil iti naramid ni Kristo. That's why, it will never be in vain. Gamin latag na Apostle Paul mo muna, dahil kapapatgan, iti labor tayo haan nga upaw, gamin ni Kristo na gungar manipod kadagiti natay. Iso nga doon na gungar iso na manipod kadagiti natay, amin, inanama pamati kasaba, connected kanya. Okay, nagkastamot tandaan na. Okay, number 2, how glorious is the work of the Lord. Number 2, it carries the promise of our future resurrection. Okay, nagbalbaliktad tandaan. Okay, number 2 mo din lang. Sige. 1. Dala nito ang pangako na ating muling pagkabuhay sa hinaharap. The work of the Lord promised us nga addanto di panagungar manipod kadagiti natan. Tata, tinapi pa na ni Apostle Paul dito yun. Kasat nungay, nga dahil nga paging oray na pandog to namatay to kasat masukatan ni Apo Diyos. Itlatag ba na ni Apostle Paul dita? How is our future resurrection likened? Upat kakabsat. Bukal, glory, incorruptible, and the prototype resurrection of Jesus Christ. Daw na magtay kakabsat. Apa nga nangyari? Nusukatan ni Apo Diyos dahil ito'y bagi tayo. Apa nga nangyari na itibukal? Doubtful. That which thou sowest is not wicked except it die. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain. It may just of it or of some other grain. But God giveth in a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. Dahil ito explanation na kakapsat. No iti bukal, maimula ag decompose malungtot data. It ceased to exist. Alangan magay bulam din tirabaw ti daga. Mula madyunag. Numatay day jay, agpatingga ngem numatay isuna, malungtot isuna, agrugimanan. Iti baro nga pagi or forma day jay bukal. Kastamot ti pamayan ni Apo Diyos jay iti may sa kanay salakan nga involved iti trabaho ni Apo nga natayon akas jay bukal natay ket agungar to kas jay tumati pamayan na day nga bagi. Pangato day nga presentation kakabsat. Bukal ngayon muna. Kunana dito, just as God gives a new body to that blood that rises from the dead seed, so He can give a resurrection body to a person who dies. So haan nga ubaw day panagserbi tayo, panaggugol tayo, oray nga mabandog tayo, oray nga abil mo amin nga alaing mo, kan amin nga biyag mo di trabaho niya ako, gamin sukatan na to data. Kasla day gibukal, may kadwa, pangato day kakapsat. Glory, when we say glory, nga to na, pangato day nga presentation. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, another of the moon, and another of the stars. For one star different from another is star in glory. So also is the resurrection of the body. When God, yun ang yung presentation ni Apostle Paul kakapsat, idiniamo Diyos, dinisenyo na iti amin, in kabil na day pinarswana in its proper placement. Iti pinarswana iti sun, moon, stars, it was intended nga di tayong a firmament. Iti pinarswana iti bilit, di tayong itangatang. Iti pinarswana iti tao kan dagiti ayop pangdaga. Ngem kanya tay kakabsat, datayo, ngayon salakan na,
God prepared a perfect body designed for heaven. Bukal, then glory. Dito nga bagi, sukatan na, dito nga bagi, glorious to. May katlo, incorruptible. It is sown in incorruption. It is raised in incorruption. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. It is sown in corruption, gayam. It is raised in incorruption. It is sown in dishonor. It is raised in glory. Pagpakita na dito, there's difference in a natural body and a spiritual body. Sown in wickedness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body referring to Daytoy, and there is a spiritual body. Focusing directly on the resurrection body, the Apostle Paul gives 3 sets of contrasts to show how the new body will differ from the present one. Number 1, the spiritual body to, nga promise kanya tayo, no more sickness and death. Dahil nga bagi present, corrupt. May kadwa, no more shame because of sin. Dahil it is sown in dishonor. The spiritual body tayo, no more flaky in temptation. Perfecton. Dahil nakapsyon. And lastly nga kapsan. Kasat no ngayon lawlawag ni Apostle Paul. Nga dahil nga bagi tayo, sukatan to ni Apo Diyos, inrugin na tibukal, then pangato, then incorruptible, spiritual, dahil hindi ka mayatan kakapsat. Hantay man eksakto nga agbalin nga Diyos, hantay nga kasdi kakapsat yan. Never tayo agbalin nga Diyos. When we say, the prototype resurrection of Jesus Christ, dahil kakapsat. Prototype means an original or first model of something from which other forms are copied or developed. Kasi kakapsat na explanation na. Nung kasat nga nagumar ni Kristo manipod ka daging itatay, kasi tayo mat exactly. But, haan tayo nga agbalin nga Diyos. Pangato, nagrugi bukal. Then, glorious. Then, spiritual. Then, DJ bagi ni Kristo di nag-resurrect, kasi tumot ti pamayan na kanya tayo, only differs jay in ipagka-Diyos na hantay nga agbalin nga kasdyan. Ngayon, eksakto jay bagi na kung natin Philippians 3:21, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto his glorious body. Jay bagi ni Adan, minana tayo. Ngayon, nuda tayo na isalakan ag-resurrect tayo, nung kasano pa nag-resurrect ni Kristo kasi ito tumad. That is the prototype resurrection of Jesus Christ. Ayan na nga, dahil nakakabsat. In the work of the Lord. It embodies the most powerful message that we preach, may kadwa. It carries the promise of our future resurrection. No, that the promise nga future resurrection, nagkado nga presentation, kung baka presentation, nga sukatan ng today, nga baging oray mabandog kan. Sukatan nan to. Ngam numot agbanbandog ka lang dito yung tirabaw iti daga, nga haan kang involved, iti trabaho iti ako, agpatinggalan dito yung data. Awan ti adamo resurrection, ha? No, si kakoy na isalakan, ngam sa bali jay joy, nga si ka makapagragsa, makapagselfie, kini Apo Diyos, sa bali. Last, no, iti awag tayo kakabsat kat upward call. Pangato, it is no wonder why God is preparing even our bodies nga panglangit. What will become of those who shall be alive when the Lord Jesus shall return to raise the dead? They shall be changed instantly. Rapture dahil kakabsat. And suited for heaven, and made like the glorified saints that shall be raised from the dead. May ni Kristo, nabiyag tayo pa, naisalakan tayo, instant. Ngam day resurrection, kuna ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of His resurrection, day bilag ti resurrection, marig na tayo lang, nuda tayo, katin mo na nga na tayo. Day bilag ti resurrection, amo nga marik na, no si kakit na biyag, marapture ka.
Ngam po na ni Apostle Paul, that I may know Him and the power of resurrection, the ability of resurrection, is para kadagiti na tayo. Nalay sa lahat. 1 Corinthians 15. Last, kaya nagsisina mo itong ganda. Kaya mo, kaya basol di ko. Ganda na kasi. Lastly, kakabsat, how glorious is the work of the Lord. It embodies the most powerful message that we preach. May kadwa, it carries the promise of our future resurrection. And lastly, kakabsat, it is connected to the ministry we perform. Kuna ni Apostle Paul, verse 10, but by the grace of God I am what I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly. Di na naglaboran na in the work of the Lord. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ito ay konektado sa ministeryo na ating ginagawa. So ministry, kaya kitap-tapikan na one kakabsat. Anything you do for the ministry counts to eternity. Anything you do for the ministry counts to eternity. Ulit na kakabsat. Anyaman nga aramidin tayo ti ministry. Ito, bunta ito. Tawag na natin, Ilocano na. Enjoyin tayo ito. Dahil sumuro ng abiyag kan agdanay. The ministry is the only work that has its connection to eternity. Yung no, si kakit, dakalata, nalaing kalata, dakalata, susurong lata, dakalata dita, na mga dakas, ano, no, awan siya, raramidin tayo. Ang kamang namnama. What is the Lord's work? The Lord's work is the highest place and the most glorious kind of work where God places a believer. I think Christ Jesus our Lord, what enabled me for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Ano ang di pagayatan niya ang Diyos kanya tayo? What day the ministry? Be steadfast, be strong, unmovable, to be firm and unshaken. Ang kamatinan. Always abounding. Always engaged in doing that. Dalit na kakapsat. Doing the will of God. Always abounding or always engage yourself in doing the will of God. Kaya nyo na kasana. Why are we admonished to be steadfast, to be unmovable, and always abounding in the work of the Lord? Because Christ will not or will never forget our work and labor of love. And it will never be in vain because it is solely done in the name of Christ. Kita nyo dahil yung difference sa kakabsat. Nagtrabaho ko matlang dito yung lubong, timang balor king ka lubong. Nagtrabaho ko parang ni Kristo mang reward king. Patingga dito yun. Only, agbalin lang ang meaningful data when you connect. Dahil trabaho, or anyaman nga dan ka, it in ministry. Data lang ti pag-asa. Kakabsat. As we conclude, basta kakabsat. Because our Savior rose from the dead, there is victory over sin, death, Satan. Dinagungar ni Kristo manipod kadagini na tayo. Dahil tinaskas daw, jay balaygi tayo. Nung jay dusa nahaan tayo nga, nariknang. Jay dagsan, jay dusa, jay basol, jay amin nga puntot nilakam na. Jay katadagsanan nilakam na kakabsat. Ngam tinagbalaygi, karaman tayo. Panunutan tayo nga ng pag-aji kakabsat. Jay kadagsan, itibasol, amin punishment, amin unget ni Apo Diyos nilakam na. Iso na lang, inti krus. Ngam dinagumariso din na nagbalaygi, in raman na, titunggal maysa. What gives strength to our salvation and meaning, iti panagserbi tayo, is knowing our Savior rose from the dead. Iti foundation, iti pag-asa tayo, pamati tayo, kasaba tayo, panagtayaw tayo, is connected kay panabungar ni Kristo, manipod, kadagilin naman. So what should be the proper response? Kada tayo, nga sinugbot. So sinugbutan ka kabsat, alangan sa lakan sinugbot. It should lead Christians to diligence. Gagagat tayo kabsat. Firmness of faith, tipker, patience, anus, since our labor was not to be in vain. May we always remember and be thankful that our God rose from the dead. That truth, holding a slide,
of resurrection changes everything. Thank you, Kapsat. Ti kakaisuna nga trabaho, nga haan nga sayang, trabaho ti Apo. Kasano ngayon naman nalon ka, nga awan ti trabaho, awan connection na, iti trabaho ti Apo. Matay ka aman nalon, nga awan itugot mo, isamarunabyak. Usarap na kita datoy, photographer ka, videographer ka. Inusar na kalaang ti lubong, no matay ka, nagpatingga amin dito. Nyapay, teacher, nagisuro ka, no matay ka, amin nga nagapuanam dito ilaan. Ngam no adda aramidem para ti Apo, kumuyog, yag nanay. Ada jay video mi, Brother Stephen, isublimin to gaya madamdama, pero kam di jay, Jericho, di ay, di osmona, hangko sanay usaren, kaagtangad, kas Jacob Madina mo, nabanugan, kunana nga kwa, ang komodatoy, kunat. Tata, so na masurot ang asak. Tata, inusar ko ti Diyos mo, tinesting ko, napanakin ni Brother Maxi, di classroom na, nagrigat ti oras ni Maxine. Madama nga gisursuro, rimwar di sa baling nga classroom, gimatang ta jerwar, tadagamin paglakwan jerwar, nagririro da. Kakaasi ni Maxi. Ngam ni Maxi dalata dyan nga nakatadam, agisursuro lata, buyaam tao. Buyaam ta da dyan. Ito yung riga na. Napana mo dyan bangir. Ni Justin, nalalay nga da mic na. Dahiti lapel na ako na da, di microphone na. Talaga laban. Naganos da dagituyo. No siya nga tatiad dati ko. Kung kurak siguron. Ngam, anyan nga malpas lakit. Makitam ngay jerag o da na. Ay wakas pastor. Na isuro lang pati sa uti Apo. The only work that produces joy. Trabaho ti Apo. Iso nga ayaten nga kakapsa. Sapay ko man, taadar-aramidin nyo para ti Apo. Paanohaan nga sayang ti biyagyo. Kuna na dyan teacher ni, nagado Kristyano, natay dalatan. Natay ngawan sir-serbina. Hanyo ko mga sayangan dagnanayon. Taad dati ipapaaramid ti Apo nga kumuyog ti agnanayon. Tumader tayo, kakapsat. Let's thank the Lord together. Yamang kami, Ama, iti saom, nga ingkam nanggagan, kin iti panagungar ni Kristo manipod kada kitinatan. Gaputa iti Diyos mi nagpalayki, agpalayki kami mo. Gaputa inabak ni Apo Isus iti patay, inabak ni Muten ti patay. Gaputa ni Kristo, nagungar manipod kada kitinatay, agungar kaminto. Gaputa ni Kristo ti amin ni iso na matimangted ti mining ti biyag. Lord, karkararag ko. Kasadipan mo, usaram iti members ti Haven Bible Baptist Church. Kinure na kitag tingtingin. Na extended Bible colleges. I use them na habang usaran na kami, habang adapay na ito'y bulod abyan. Sapay kumata, maipasagapsip, tapnuhaan nga sayang nga, agtrabaho da di LGU, pangtawid na laeng. Agtrabaho da di talon, pangtawid na laeng. Trabaho da di opisina, pangtawid laeng. Awanen ti koneksyon na ti agnanayon, kinti ado nga parabon. Lord, kasyan na kam kadi, kat usaran ti biyag mi for thy glory. Kastaman iti offering nga alaan mi, Lord. Tawad mi kiragsak for the afternoon offering. Kaya iti boxes mi pa ito isang wanan.
Mangted ko mamanen dagiti members, nga haan ida nga madiktaran iti sitwasyon iti biyak. But today ka doing your will from the heart. Awatem ti offering me, awatem met iti kantami, Ama. As we depart from this place of prayer, ti protection mo ti kumuyog, ti tunggal may sa kada kami. Keep us safe from any accident, evil and harm, ket idanon na kami, ibabalay mi nga nasalunod. Thank you, Lord, di pa nagisursuro mi, ibinigat, inton bigat, alas 7 manen, agriing kami ti alas 4, iparabangon, ada kami to di ispilaan, ti alas 6:30, ti agsapa, agisoro kami ti 7 to 7:30, gingganan ton alas 4:30 ti malam, makaawit kami to, alas 5 pasado, nagpanog ti everyday, ngam among Lord kasado ti ragsak ti puso ni. Anyan, ti aramidam nga balay ki. Uray payno, may bibusan ti boses, makaturturog kami. Nangina ti gasolina, yung nababa lang ka. Kasi ka ti Diyos, yakin kontrol iti amin. Dahil iti trabaho, nga haan nga ubaw. Iti dayaw maiparbanglaan king kaama. Tinggaman, dahito nga kararag mi, usarem man ti biyag mi. Kat awatem ti offerings, kin iti kantan. In Jesus' name. Pisa nyo man, it's not in vain. Kantaan tayo man, kakapsat. It's not in vain. Haan nga sayang. Ni Justin, awan into no bigak, ti half day. Iti request ko kuma nga mabalin nga sulipaw, no mabalin, ni Sister Ashley, agisoro ka, katwaan da ka, half day, rinaam di jay. Day naramit ko nga barbaro, katawan. Ayawan dito, sige. Let's say, it's not in vain. Ayan na ni Olbari. Sige, prelude. Hanga prelude din kaya. Yeah. We have labored in the vineyards of the Lord. Kaya kas lang inakaw ni lubungan, ikon ko na tayo. Kaya ito paglubong ka maglaan. Ngayon no ni Apo Diyos din nagtrabaho, hanga sayang. No ay ba na tayo nga gawin, kaya nanayon nga gunguna, awatan tayo. Ay na ni Paul Marie, awan? Sa patay nga nalpas kami tata. Sagana yun, nagiti offerings yung kakapsat. But first, let us sing for the Lord. Yeah. We have labored in the vineyards of the Lord, and it seems the world has stolen our reward. But God has not forgotten, and when He calls us home, we'll receive eternal treasures and a place of honor near His throne. It's not in vain. It's not in vain. We serve risen Savior. Jesus rules and reigns. Palpalakpak nila a song. We do not walk alone. Our labor, our witness, our faith, alasaya, it's not in vain. God has seen our faithful service through the years.
all our heartaches, all the burdens. So, nakita amin niya ang putusatan. So do not be discouraged. There's a purpose, there's a plan, there's a reason for each season. So trust the leading of His hand. It's not in vain. Hangasayan! Vain. We serve a Savior. Jesus rules, reigns. The heavens cheer us on. We do not walk alone. Our labor, our witness, Hangasayan is not in vain. And all God's people say, Pakada tayo, and let's give our offerings to the Lord.